everybody would be powerful and everybody would be, देखिए पॉलिटिकल वर्क का प्रॉब्लम क्या होता है कि जो वो कहे वो सुना जाए, डेमोक्रेटिकली अगर उसको डिफीट हो जाए तो फिर वो कहे जी ठीक है ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ बात कर दी और आई एग्री, पर कहीं बात ही ना सुनी जाए तो यू गेट फ्रस्ट्रेटेड ना. हम यंगस्टर्स थे, हम तो लड़ रहे थे, जंग लगाई हुई थी हमने, तो जो अब पता लगा कि गलती क्योंकि उसके बेनिफिशरीज ये लोग हुए और उन्होंने आते ही उसी आमरीत के सबसे बड़े कानून वोट को इज्जत दो को न सिर्फ तहवाला किया बल्कि दरिया में फेंक कर सब कुछ अपना जो है वो कुर्बान करके तो हुकूमत और इक़्तिदार ले लिया. तो इनका मतमा नज़र तो इक़्तिदार था, वो उन्होंने ले लिया, फाइन. तो हमने ये सोचा कि यार ये क्या करते हैं, मुझे तो ये कहा जाता था, यहाँ तो वो है ही कुछ नहीं. तो वो ऐसा ऐसा चीज़ें बिल्डअप होती गई और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती गई और 8-10 साल में वो फिर पटाखा बोल गया एक दिन 2018 में और वो ठा हो गई. और हमने कहा भाई हम नहीं मानते ये इस यजीदियत को, हम जा रहे हैं. और हम घर चले गए, मैं घर चला गया और 7 बरस घर बैठा. मुझे कहीं देखा आपने? मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की. हाँ, पॉलिटिकल पार्टी PTI ने उस दिन मेरा टिकट अनाउंस कर दिया कि आप देख लीजिए मीडिया पे. और मैंने फिर बाकायदा मीडिया पे आकर ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई मेरी की लड़ाई जहाँ जंग और है, जो ये लोटे ला के हम पर सवार कर देते थे आने के बाद 2008 के बाद जब ये आए हैं पाकिस्तान, तो जो लोटे इन्होंने काफली के थे वो लाके आज भी मुसल्लत हैं वो इस पार्टी पे. तो वो लोग जो उनके हलकों में लड़ रहे थे, मर रहे थे, जेलें जा रहे थे, तकलीफें उठा रहे थे, हम उनकी लड़ाई लड़ते थे, हम बुरे लगते थे. हम कहते थे यार इन्होंने तुम्हारे लिए जेलें काटी हैं, मारे खाइए, इन पे ये जुल्म ना करो. ये लोग तो जब मुशर्रफ का दौर था तो यही लोग इनको मारते थे, अब ये तुम्हारी पार्टी में आकर इनको मार रहे हैं, मारेंगे. सेम प्रोसेस. तो इनका क्या कसूर है बच्चों का? वो सारे यूथ विंग के यंगस्टर ये वो दाएं बाएं वाला, सबको पता है इस बात का. ये बहुत पुरानी हो गई है ना, अब लोग तो अब बिल्कुल बेबहरमंद हो गए इन चीज़ों से. हमने ये सोचा, ठीक है, कि यार मैंने ये सोचा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं. मेरा कॉन्शियंस जो था वो मुझे ये इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैंने जिन लोगों को लाके तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी ज़मीनें बिक गई हैं, वो घरों की जेवर बेच के इलेक्शन लड़ते रहे इस पार्टी के लिए कि हम जान दें, और 20-20 से 28 हज़ार वोट लिए और उसके बाद उनके ऊपर एक काफ लीग का जो परवरदा है वो लाके बिठा दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो जीत जाए. तो यार ये क्या, ये किसी पर. इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कॉन्शियस के साथ इसमें हमजा शहबाज के साथ इख्तिलाफ यार वो मेरा गुस्सा था बस, सिर्फ वो मेरे ही डजंट मैटर, वो तो बच्चा है, उसकी बात नहीं थी. That was just the last, क्योंकि अभी रिपोर्ट मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, that was the last nail in the coffin. किसी ने मुझे कहा कि वो जी जो वो यूँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कहते थे, मैं उनको कहता था कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं नहीं मानता था उनकी बात. पर जब वो बात इतनी बल्कि बड़ी हो गई कि वो जी मैं तो अब देख लें 10 साल तो वो कहीं नहीं थे ना, तो फिर अगर उन मुशर्रफ के दौर में 10 साल वो कहीं नहीं थे तो अपने वालिद के आने के बाद उनको सब हर चीज़ सौंप दी गई रॉन्गली. तो हमने तो एजिटेट करना था ना, इस बात से करना चाहिए. और जिन्होंने नहीं किया वो बेचारे बूट पॉलिसी है, मालशी है, वो बैठे रहे, नौकरी करते रहे ना. मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं की, तो मेरा उसका कसूर नहीं था बेचारे का. यंग बॉय, बच्चा है और बहुत काबिल आदमी है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है उसके साथ. मुझे उस वक्त एजिटेशन हो गई इस बात से कि वो कन्फ्रंट कर रहे थे कुछ इश्यूज़ को जिन पे लोगों की जिंदगियां लगी हुई थी, और मुझे ये पता लगा कि वो कर रहे हैं, तो मैंने उसको कन्फ्रंट कर दिया. फिर मैंने उसको क्लियर किया कि नहीं यार वो तो बच्चा है, उसके साथ क्या है मेरी लड़ाई, यंग बॉय, मच यंगर टू मी. माई प्रॉब्लम वॉज विद शहबाज शरीफ एंड द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. वो तो एक था ना, एक वो कहते हैं ना कि वक्त करता है जबर बरसों, हादसा एकदम नहीं होता. तो वो एकदम हुआ तो इस तरह हो गया. ठीक है, दैट वाज नॉट द कोर इशू एट ऑल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं. एक तो आपने पार्टी के अंदर की जमहूरियत बात की कि हम, इसने कहा इसको वोट दो, उसने कहा इसको अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा. लेकिन यहाँ पे अभी आपको एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं था, ये पार्टी के अंदर की बातें थी. व्हाट मेक्स यू थिंक कि आप लोग पार्टी के अंदर आते हैं और ये एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, जो कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख को देखें तो वो तो आएगा. सुन ले, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा ऐसा नहीं था जो हमने 10 बरस नहीं लिया. आज तक पाकिस्तान की तारीख में मैं वाहिद वो कैंडिडेट था जो ARD का कैंडिडेट था, क्योंकि मैं सेक्रेटरी जनरल था पंजाब के ARD का. ठीक है. तो मुझे मेरा जो टिकट था वो कन्फ्रंटिंग आज के बड़े, अब तो वो पता नहीं नून में है या IPP में है या हलीम खान साहब वो काफ वाले, वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना था मैं. तो मैं और पीपल्स पार्टी, यानी कि मेरे एक ही पोस्टर पे एक तरफ बेनज़ीर साहबा की और एक तरफ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी. ये तारीख का वाहिद कैंडिडेट हूँ मैं. आज तक तारीख में किसी को ये ऑनर नहीं मिला कि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का कैंडिडेट हो. तो मैं जीत रहा था,
تو مجھے جیتنے تو دینا کسی نے نہیں تھا, بٹ میں تو جنگ کر رہا تھا نا کہ میں لڑوں گا. بھائی کیا بات ہے, ہار گا. وہ کہتے ہیں نا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. دوسری طرف پوری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت تھی, پوری حکومت کی پاور تھی, چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, مار ڈنڈا سب کچھ تھا, تو ہم لڑ رہے تھے اور ہم لڑے اور ٹکا کے لڑے. اب بھی لڑیں گے 3 دن لڑ نہیں, دیکھیں اب نہیں لڑیں گے بھائی. کس کے لیے لڑیں گے؟ جن کے لیے لڑتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں. ہم تو ڈیموکریسی کے لیے لڑے تھے. جن کے لیے ڈیموکریسی کے لیے لڑتے جو بینیفیشریز تھے, وہ کیا ہوا, وہ کس طرح آئے 2008 میں واپس. ہمیں تب پتہ لگا کہ وہ جو تھا وہ جعلی تھا, وہ کہ جی زبردستی بھیجا گیا, وہ تو اگریمنٹ آ گیا سامنے. ہم چپ کر گئے, یار چلو ٹھیک ہے, بائی گاؤنز اور بائی گاؤنز, اب کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہو جائیں چیزیں. چیزیں تو ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن آج بھی نہیں. آپ کو لگ رہی ہیں کوئی ایک آدمی جو نون لیگ میں ہے اس کو بلا لے اور پوچھ لے کہ کیا یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ نہیں سر, پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پروسیس کی پارٹی ہے. یہ تو ڈیبیٹ نہیں ہے نا. تو پھر چھوڑ دیا. نہیں, میرا پوائنٹ تھا جب لڑیں گے کہ میرا پوائنٹ تھا کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی ہے, اب تو عوام پاکستان کی اگر ہم بات کریں, ان کو اگر پاور میں آنا پڑتا ہے اور ان کو یہ ہائبرڈ نظام کی آپشن ملتی ہے. ہم بڑے اس میں کلیئر ہیں. کیا کلیئرٹی؟ ہاں, ویری کلیئر اوور دس کہ ہم کسی کے لیے کام نہیں کر سکتے, پر ہم سب کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. پاکستان اس وقت ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن چکا ہوا ہے. شروع سے ہی تھا, ٹھیک ہے, اب تو بہت بن گیا. اب زیادہ ایشوز ہیں, ایران, اسرائیل, انڈیا. 5th جنریشن وارفیئر کے بعد جو کنفرنٹریشن پاکستان میں شروع ہوئی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. بلکہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ جب سے اٹامک ایکسپلوژنز ہوئے ہیں, پاکستان ایک ڈفرنٹ بال گیم میں چلا گیا, بڑی گیم میں چلا گیا نا. تو جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کنفرنٹ کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ فوج نے کرنی ہے. کیوں؟ سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے پاکستان کو؟ ایکسٹرنل. انٹرنل تو اپنے آپ سے ہی ہوگا نا سر, ٹیررزم ہے نا. ٹھیک ہے, کس نے امپوز کیا ہم پہ؟ انڈیا نے, افغانستان نے اور انٹرنیشنل پاورز نے. کیوں؟ تاکہ ہم آپس میں انگیج رہیں اور ترقی نہ کر سکیں اور لوگوں تک اس کے ثمرات نہ پہنچ سکیں. اچھا, ایک سوری ابھی بات کاٹ رہا, آپ نے کہا انڈیا سمجھ میں آتا ہے, آپ نے افغانستان بھی کہا, تو فارن پالیسی کے اعتبار سے وہاں پاکستان پارٹی کے لیے فارن پالیسی کا یہاں سے ٹلٹ نظر آئے تو نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں ان فارن پالیسی دیر نو فری لنچز. یہ بڑا ایک زبردست مقولہ ہے. جب آپ کریں نا ڈپلوما بھی کر لیں جا کے فارن افیئرس کا, تو وہ بھی وہاں آپ کو یہ پہلا جملہ پڑھاتے ہو, آل یو ہیو ٹو لک آفٹر از یور اون پرٹیکولر interest of the nation. That what are you doing, why are you doing it, what are you doing this for? You have to be very clear about this. Absolutely. So اگر آپ نے اس کو نہیں, اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند کیا ہے, تو آپ کو اس ٹیررزم کو, اچھا ٹیررزم جو ہے وہ سب سے بڑا مینس ہے. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے, غلطیاں ہم نے کی ماضی میں, افغان وار, اس کے بعد so on and so forth. ہم نے ایک ڈرپ لگا دی گئی ہمیں, اور اس ڈرپ پہ ہم زندہ رہے, کنفرنٹ کرتے رہے. وہ ہم پتہ لگا $300 بلین ہمیں ملا اور $2000 بلین ہم نے نقصان اٹھا لیا پاکستان میں اوور ٹیررسٹ ایشوز. تو ہم نے اس کو کنفرنٹ کیا نا, اب کر رہے ہیں ہم کنفرنٹ, روک رہے ہیں, بند کیا, باہر لگائی, سو آن اینڈ فورتھ. ہمیں ایک بڑی امپورٹنٹ, بڑی طاقتور, بڑی ہمت والی فوج چاہیے. وہ فوج جو اس ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو دیکھ سکے, اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کو 3 چیزیں لازمی طور پہ چاہیے. سیریس ایکسیس ٹو دا فارن پالیسی, نمبر 2 فائنانس, اینڈ نمبر 3 inside controls over a lot of issues. یہ تو پھر سارا کام ہی ختم ہو گیا نا, یہ تو موجودہ سیٹ اپ بن گیا. پھر ہمارا تو موجودہ سیٹ اپ میں آپ دیکھیں نا, وہ یہی چیزیں ہیں. نہیں وہ نہیں, یہاں کیسے ڈفرینس ہے اس طرح؟ میں آگے آ رہا ہوں نا. ڈفرینس یہ ہے کہ اس طرح لانا نہیں ہے کسی کو. اچھا, لانا, ہاں دیکھیں نا, جس کو لایا گیا چلائیں گے اس طرح, وہ ٹھیک ہے, چلنا ہی اس طرح چاہیے, چل ہی اسی طرح سکتا ہے. ہائبرڈ سیٹ اپ جو اس پولیٹیکل پارٹیز میں, کیونکہ تو فیل ہو گئے نا, اور اس سسٹم میں, ہم تو سسٹم کے بھی خلاف ہیں کہ 75 برس سے اس ملک میں یہ پولیٹیکل نظام ڈیلیور نہیں کر سکا. تو آج ہم پچھلے 30 برس میں لوگ 70% غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے نا. آپ کا گروتھ ریٹ کہاں چلا گیا, آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ کہاں چلا گیا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا, آپ کی ٹیکس ٹو GDP ریشو کہاں چلے گی. تو ہر چیز گراوٹ پہ ہے نا. If everything is falling down, means there is somebody who is not working properly at the top of the somebody is responsible. So somebody, no, not somebody. Political the parties. person, yes. ایک سسٹم میں ایک باری میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے بھائی. نہیں ہے, not at all. تو کہنا ہی اس ملک میں ہے اولیگارکی. ٹھیک ہے, اولیگارکی لفظ آپ نے سنا ہوگا. جی جی بالکل. پولیٹیکل سائنس اگر آپ پڑھیں تو اس میں اولیگارکی ہے. اولیگارکی ہوتی کیا ہے کہ اوپر سے لے کے پٹواری تک آپ نے ایک سنڈیکیٹ بنا لیا,
उस सिंडिकेट में मैं इमरान खान की भी बात कर रहा हूँ, ज़रूर ज़रूर, उसने क्यों नहीं किया ये काम जब वो आया, उसको जब ये टाइम मिला तो वो जो चोर डाकू था वो लेके आ गया अपने साथ. He could have done it. you could have done it. He should have done it because he was the biggest claimant for this. कहते मेरे पास पावर नहीं नहीं, पर मैं नहीं करता ना इस तरह, पर छोड़ देते उस वक्त, यार ये नया ड्रामा है कि मेरे पास पावर नहीं है तो फिर छोड़ दें. या आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप इस्टेब्लिशमेंट को बात समझा सकें. देखिए तब हम कहते हैं ना कि हम साथ काम करेंगे, हम कन्विंस करेंगे ओवर इश्यूज और वो हमें कन्विंस करेंगे विद इश्यूज. वी आर रेडी लॉजिकली बैठ के बात करके, लॉजिकली बैठ के, इस तरह नहीं ऑडियो वीडियो करा के नहीं, ऊंचे पीछे. देखे ना यार, मतलब वीडियोज और टेप्स तो निकाल के नहीं ना. सो कमिंग बैक टू द कोर इशू. हाँ जी, देखिए जब आप सिस्टम को एनालाइज, अब ओलिगार्की जो है, ठीक है, उस ओलिगार्की में तो किसी के लिए रूम ही नहीं है ना. मेरे पास 10 करोड़ नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए यार. तो क्या होता है कि एक फाइनेंस की बुनियाद पर एक पिरामिड बना दिया जाता है. उसी पिरामिड, और सारे पिरामिड्स हैं, एक पिरामिड बड़ा हो जाता है अपने फाइनेंस की ताकत से और पैसे कमा के, और उसको फिर वो 2 नंबर से पैसा कमाया, फिर इलेक्शन पे लगाया, फिर कमाया, फिर लगाया, तो वो इतना बड़ा हो जाता है 30-35 साल में कि उसको शिकस्त देना नामुमकिन हो जाता है. तो अगर आप प्रॉपर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, a democracy with proper basic political infrastructure रिस्टोर कर दे इस मुल्क में. सर वो कह रहे थे उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट जो है सर अफगानिस्तान ये जुमला बड़ा अच्छा है, बताइए जरूर. मुक्तुल अनान हुक्मरान जमहूरियत की सबसे बड़ी जिद है. ठीक है, अब इसका तर्जुमा भी, कि जो भी शख्स कहे कि मैं ही दुरुस्त हूँ और मैं ही अकेला सब कुछ करूंगा, वो जमहूरियत में डिलीवरी नहीं कर सकता, वो गलत है. बिल्कुल. लेकिन एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने कहा था कि तालिबान आई है, रजीम चेंज हुई है, बड़ा टेररिज्म है अफगानिस्तान, अभी अमेरिका गया वहाँ से, तो वी वांट. यार बात ये है कि वो गया, तो आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे थे वहाँ? आप उनसे सुलह करना चाह रहे थे? आपने उनकी, अब आप हिंदुस्तान से जो सुलह करने चाह रहे हैं वो सुन लेना मुझे. या CBM जो होती हैं, मोदी लोगों के घरों में शादियों पे आता है, बड़ी दोस्ती हो गई हमारी, हम कारोबार करेंगे, कोई कहता कारोबार है, मैं नहीं जाता किसी पे इल्ज़ाम लगाता. पर आप मुझे बताएंगे क्या आज अगर इस मुल्क को ये कहा जा रहा है कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ थी, तो पिछले 40 बरस आपने उसको तबाह बर्बाद क्यों किया? क्यों इस मुल्क को 2 नेशन थ्योरी से अलग किया गया, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने कन्विंस किया था सब कॉन्टिनेंट के लोगों को कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो इस मुल्क की जो है वो हमीयत और इस मुल्क के बनाने की सबसे बड़ी वजह है, और वही इसको बचाने और चलाने का तरीका है. ठीक है, हिंदू जो है वो हमारा दुश्मन था, है और रहेगा हमेशा से. हिंदू मेंटालिटी को जो लोग वहाँ से हिजरत करके आए ना, मैं अपने वालिद की बात करता हूँ, वो जो बात करते थे ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे. वो कहते थे यार ये नहीं समझते हैं पाकिस्तान. और पहले तो सर हमें हिजरत वाले लोगों की कहानी सुननी पड़ती थी, अब तो RSS हिंदुत्व, ये तो दुनिया को नजर आ रहा है, तो पूरी दुनिया में ऑब्वियस है. ये पहले दिन से है, ये कभी नहीं गया. एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट तो है, कांग्रेस के होते हुए भी था, ये कांग्रेस के होते हुए, ये वरना 48 ना वो जो होता. दूसरी जमात थी जिसमें वो वाजपेयी थे तब भी था. यार फॉर गॉड सेक, ठीक है,